তো বারাসাত ডাকবাংলো মোড়ে অনেকক্ষণ বসে থাকার পর এখান থেকে একটা ভাড়া দিল, 12-13 কিলোমিটার মতো রাস্তা আছে। কাস্টমারকে গিয়ে পিক আপ করে দেখাচ্ছে, তো এখান থেকে 900 মিটারে কাস্টমার আছে। যাওয়া যাক কাস্টমারের পিক আপ লোকেশন। সমস্যা একটাই হলো যে উনি এমন একটা জায়গার লোকেশন দিয়েছে, মানে এমনি মরছো আরো মরো, এমনি ভাড়া পাওয়া যায় না। আবার এখান থেকে সোদপুরের ভাড়া দিয়েছে। এখন যদি সোদপুর যায়, যে কখন আবার সোদপুর থেকে ভাড়া পাবো তারও তো কোনো ঠিক নেই। কিন্তু বসে না থেকে যেটা পাচ্ছি ওটা নিয়েই বেরিয়ে পড়ি। বাকি যা আছে আল্লাহর হাতে, আল্লাহ পাক যা করবে সেটাই হবে। এখন আপাতত বার তো হই এখান থেকে, এই যন্ত্রণা থেকে তো মুক্তি পাই। শোনা গো, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে বলো। रैपिडो बुकिंग है सोदपुर ना? सोदपुर कल्याण नगर सर। हाँ वो ये नहीं है, सोदपुर से आपको दाहिना ब्रिज का नीचे दाहिना घूमना होगा। अच्छा अच्छा, फिर रास्ता में जाके झमेला मत कीजिए। नहीं जो लोकेशन दिया है उसमें लेके चले जाएंगे, कोई बात। हम सरस्वती आवासन आपको दिखा रहा है ना, कल्याण नगर सरस्वती आवासन दिखा रहा है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। वही होगा। हाँ, ओटीपी क्या है? 2446 2446। क्या हाँ राइट होगा? नहीं नहीं, ऐसे ही रहता है। ऐसे रहता है। चले। हाँ, ऐसे ना, उसके बाद डबल फोड़ दो। अच्छा अच्छा, भरा हुआ है गड्ढा, समझ में नहीं आएगा। नहीं ऐसा रास्ता होगा तो बाइक चलाना भी मुश्किल है ना। देख लीजिए अब अपना क्या डिस्टेंस कम बेसी हुआ। दीजिए स्कैनर दीजिए, मार देते हैं। हाँ इसमें कर दीजिए। ठीक है तो हाँ ओके, थैंक यू। একটা লোক হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে মেয়েদের জামা পরা, আবার মাথা নেড়া, এরকম ভয় লাগে না রাত্রিবেলা এরকম দেখি। মন্দিরের সামনে দাঁড়ালো, দাঁড়িয়ে কি করছে।